हमारी तारीख की किताबों में एक शख्स को बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है कि 1498 में वास्को डी गामा नामी एक अजीम पुर्तगाली खोजी यानी एक्सप्लोरर ने यूरोप से इंडिया का समंदरी रास्ता दरियाफ्त किया। उसे एक बहादुर मल्लाह कहा जाता है, लेकिन तारीख के वो औराक जो आपसे छुपाए गए, उन पर पानी नहीं मुसलमानों का खून गिरा हुआ है। हकीकत यह है कि वो कोई हीरो नहीं था, वो एक दहशतगर्द था जिसने बहरे हिंद के नीले पानियों को हाजियों के खून से सुर्ख कर दिया था। आज हम तारीख के इस खूनी समंदर में उतरेंगे और आपको उस मुसलमान मलिका की कहानी सुनाएंगे जिसने अकेले दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत के गुरूर को समंदर की लहरों में गर्क कर दिया था। ये 16वीं सदी का आगाज था। पुर्तगाली सल्तनत समंदरों की बेताज बादशाह बन चुकी थी। इनका मकसद सिर्फ तिजारत नहीं था, इनका मकसद क्रूसेड यानी सलीबी जंग को समंदरों तक फैलाना था। साल 1502 ईस्वी एक बहरी जहाज जिसका नाम मीरी था, मक्का मुकर्रमा से हज अदा करने के बाद हिंदुस्तान कैलिकट वापस लौट रहा था। इस जहाज में 400 मुसलमान हाजी सवार थे, जिनमें औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल थे। रस्ते में वास्को डी गामा के जंगी बेड़े ने इस निहत्थे जहाज को घेर लिया। मुसलमानों ने अपना सारा मालो दौलत फिदिये के तौर पर पेश किया कि हमें जाने दो, लेकिन वास्को डी गामा की दरिंदगी देखिए। उसने माल लूटने के बाद हाजियों को जहाज के अंदर बंद किया, बाहर से ताले लगाए और जहाज को आग लगा दी। तारीखदान गास्पर कुरैया लिखता है कि माएं अपने बच्चों को आग से बचाने के लिए खिड़कियों से बाहर दिखाती रहीं, मगर इन जालिमों को रहम ना आया। 400 हाजी समंदर के बीचों बीच जिंदा जलकर राख हो गए। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वास्को डी गामा के बाद एक और पुर्तगाली जालिम अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आया। इस शख्स का इरादा सिर्फ हाजियों को मारना नहीं था, इसका मंसूबा इससे कहीं ज्यादा भयानक था। पिछली एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे कुछ ईसाइयों ने जमीन के रास्ते सुरंग खोदकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश की थी, जिसे सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी ने नाकाम बनाया। लेकिन अब यह हमला जमीन से नहीं समुद्र से होने वाला था। अल्बुकर्क ने पुर्तगाल के बादशाह को बाकायदा खत लिखा, जो आज भी पुर्तगाली आर्काइव्स में महफूज है। इसका मंसूबा यह था कि बहरीरा अहमर में जंगी जहाज उतारे जाएं और मदीना पर हमला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर नाउज़ बिल्लाह निकाल कर यूरोप ले जाया जाए, ताकि मुसलमानों को हमेशा के लिए ब्लैकमेल किया जा सके। ये वो वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा बिखर चुकी थी। उंदलुस यानी स्पेन हाथ से निकल चुका था। मुसलमान दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। समंदरों पर पुर्तगालियों का खौफ इतना था कि मुसलमानों ने हज के लिए जाना छोड़ दिया था। कोई ऐसा नहीं था जो इनका रास्ता रोक सके। कोई ऐसा बहरी बेड़ा नहीं था जो इनकी तोपों का मुकाबला कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि जब जमीन वाले जुल्म की इंतहा कर देते हैं, तो आसमान वाला किसी ऐसे शख्स को खड़ा करता है जिसका किसी को गुमान भी नहीं होता। और इस बार अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत बचाने के लिए किसी बादशाह या जर्नैल को नहीं, बल्कि एक औरत को चुना। एक ऐसी औरत जो समंदरों की दहशत बनने वाली थी। इस अजीम मुसलमान मलिका की कहानी एक तबाही से शुरू होती है। आइए 1492 ईस्वी यानी 1492 के अंदलुस में चलते हैं। ये वो साल था जब 800 साला शानदार इस्लामी हुकूमत का सूरज गुरूब हो रहा था। मुसलमानों का आखिरी किला गरनाता ईसाई बादशाह
فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا، مساجد کو گرجا گھروں میں بدلا جا رہا تھا۔ یہ ایک نسلی کشی تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن جائیں یا پھر اپنا وطن، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہجرت کر جائیں۔ انہی مہاجرین کے قافلوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جس کا اصلی نام عائشہ تھا، مگر دنیا اسے سیدہ الحرہ کے نام سے جاننے والی تھی۔ سیدہ کا تعلق غرناطہ کے ایک انتہائی معزز اور پڑھے لکھے خاندان بنو راشد سے تھا، جنہوں نے عزت بچانے کے لیے اپنا عالی شان محل، اپنی جاگیریں اور صدیوں کی یادیں وہیں چھوڑ دیں اور سمندر پار کر کے مراکش کے شہر شفشاون میں پناہ لی۔ ذرا اس بچی کے دل کا حال سوچئے جو سمندر کی لہروں پر کھڑی اپنے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہجرت تو کر لی، لیکن اس نے یہ ظلم کبھی بھلایا نہیں۔ ہسپانوی اور پرتگالی صرف اسپین تک نہیں رکے، انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا اور شمالی افریقہ کے ساحلوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ سمندر کا ہر راستہ مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن سیدہ الحرہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس ظلم کا بدلہ لے گی اور ان سمندروں کو مسلمانوں کے لیے دوبارہ محفوظ بنائے گی۔ وقت گزرا، سیدہ بڑی ہوئی، اس کی شادی تطوان کے گورنر المندری سے ہوئی۔ یہ شہر اندلس سے آنے والے مہاجرین کا مرکز تھا۔ سیدہ صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ ایک ذہین سفارتکار اور ایک عسکری دماغ رکھنے والی عورت تھی۔ جب 1515 میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو عوام نے کسی مرد کو نہیں بلکہ سیدہ کو اپنا سپہ سالار اور رہبر چن لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیدہ کی صلاحیتیں ہی اس وقت ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا۔ اسے الحرہ کا لقب دیا گیا کیونکہ اس نے کسی کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا تھا۔ اب وہ صرف ایک ہجرت کرنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ تطوان کی ملکہ تھی، لیکن اس کا اصل ہدف تخت پر بیٹھنا نہیں تھا۔ اس کا ہدف وہ سمندر تھا جس پر پرتگالیوں کا قبضہ تھا۔ سیدہ جانتی تھی کہ اس کا چھوٹا سا شہر پرتگال اور اسپین کے عظیم الشان جنگی جہازوں گیلینز کا مقابلہ سیدھی جنگ میں نہیں کر سکتا۔ اسے ایک نئی جنگی حکمت عملی چاہیے تھی۔ اس نے اپنی دولت سے تیز رفتار اور چھوٹے جنگی جہاز بنوائے۔ اس نے اپنے ہم وطن مہاجرین کو جو اسپین کے ظلم کا شکار تھے ایک بحری فوج میں منظم کیا۔ اس کا منصوبہ سادہ لیکن خطرناک تھا۔ دشمن کے بڑے جہازوں سے مت لڑو، ان کی تجارتی شہرگ کاٹ دو۔ سیدہ کی بحریہ نے بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس میں ہسپانوی اور پرتگالی جہازوں پر چھاپا مار کارروائیاں شروع کر دیں۔ یہ جہاز اچانک آتے، دشمن کو لوٹتے، ان کے جہاز تباہ کرتے اور ہوا کی طرح غائب ہو جاتے۔ یورپ کے تخت ہلنے لگے۔ ہسپانوی دستاویزات میں آج بھی اس مسلمان ملکہ کا ذکر انتہائی خوف کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ اسے سمندروں کی آفت کہتے تھے۔ تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ایک اکیلی عورت نے دو عالمی سپر پاورز اسپین اور پرتگال کی نیندیں اڑا دی ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ کی بحری طاقت دنیا پر راج کر رہی تھی، لیکن بحیرہ روم کے مغربی حصے میں سیدہ الحرہ کے جہاز موت کا سایہ بن کر تیرتے تھے۔ یورپی تاریخ دان سیدہ کو ایک قزاق کہتے ہیں، لیکن ذرا رکیے، کیا اپنے چھینے ہوئے گھروں کا بدلہ لینا اور ظالموں کے جہازوں کو تباہ کرنا قزاقی ہے؟ نہیں، یہ تو اپنی بقا کی جنگ تھی۔ سیدہ کے جہاز ہسپانوی اور پرتگالی تجارتی بیڑوں پر اچانک حملہ کرتے، وہ ان کا سونا چاندی لوٹتی اور ان کے جہازوں کو غرق کر دیتی۔ سب سے بڑھ کر وہ ان عیسائی جہازوں کو نشانہ بناتی جن میں اندلس کے مسلمان قیدیوں کو غلام بنا کر لے جایا جاتا تھا۔ سیدہ کی بحریہ کا سب سے بڑا ہدف اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو
सलीबियों की कैद से छुड़ाना था। जब भी सैयदा के जहाज कोई हिस्पानवी जहाज पकड़ते तो वो ईसाई नवाबों और उमरा को कैदी बना लेती। उसने स्पेन के बादशाह के सामने एक सीधी शर्त रखी, अगर अपने लोग वापस चाहिए तो हमारे कैदियों को रिहा करो और तावान अदा करो। ये कोई आम बात नहीं थी। एक मुसलमान खातून जिसने अपना सब कुछ हिजरत में खो दिया था, अब वो स्पेन और पुर्तगाल जैसी सल्तनतों के साथ बराबरी की सतह पर बैठकर मुज़ाकरात कर रही थीं। हिस्पानवी दस्तावेजात गवाह हैं कि वो सैयदा को ला लीदरेजा के नाम से पुकारते थे और उनकी हुकूमत सैयदा से बराह रास्त डील करने पर मजबूर थी। लेकिन सैयदा अल हुर्रा बहुत दूर अंदेश थी। वो जानती थी कि उसका शहर तितवान तन्हा इतनी बड़ी जंग तवील अरसे तक नहीं लड़ सकता। उसे एक ऐसे इत्तेहादी की जरूरत थी जिसके नाम से ही समंदरों का पानी कांपता हो, और वो नाम था औरूज रईस, जिसे दुनिया बारबरोसा के नाम से जानती थी। ये उस्मानी खिलाफत का वो लेजेंडरी एडमिरल था जिसने बहरा रूम के मशरकी हिस्से में सलीबियों का जीना हराम कर रखा था। ये तारीख़ इस्लाम का एक जबरदस्त गठजोड़ था। मगरिब की मलिका और मशरिक के शेर की मुलाकात। दोनों ने समंदर को दो हिस्सों में बांट लिया। बारबरोसा ने कहा, मशरिक के समंदरों की हिफाजत मेरे जिम्मे और मगरिब यानी अलजजायर से मराकिश तक की कमान सैयदा अल हुर्रा के पास। अब मुसलमानों के दिफा की लकीर नाकाबिले तस्खीर हो चुकी थी। इस अजीम इत्तेहाद का मकसद सिर्फ बहरी तिजारत लूटना नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इस्लामी और दिफाई मकसद छुपा था। याद करें, वीडियो के आगाज में वास्को डी गामा का हाजियों को जलाना और अल्बुकर्क का वो नापाक मंसूबा कि वो बहीरा अहमर से होकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करेगा। पुर्तगाली सल्तनत इन समंदरी रास्तों पर कब्जा करना चाहती थी ताकि मुसलमानों के लिए हज का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो हिजाज मुकद्दस का मुहासरा करना चाहते थे। लेकिन सैयदा अल हुर्रा के हमलों ने पुर्तगाल और स्पेन को अपने ही साहिलों पर इतना उलझा दिया कि उन्हें अपनी आधी बहरिया बहरे हिंद से वापस बहरे रूम की तरफ बुलानी पड़ी ताकि वो सैयदा के हमलों से बच सकें। सैयदा अल हुर्रा ने तकरीबन 30 साल तक तत्वान और मगरिबी समंदरों पर कामयाबी से हुकूमत की। इसके दौर में शहर ने बेपनाह तरक्की की और वो महाजरीन का एक मजबूत तरीन कला बन गया। लेकिन तारीख का एक कड़वा सच ये भी है कि अक्सर अजीम हस्तियों का सवाल अपनों ही के हाथों होता है। 1542 ईस्वी में सैयदा अल हुर्रा को उसके अपने दामाद ने एक बगावत के जरिए तख्त से हटा दिया। इसके बाद इस अजीम मलका ने अपनी बकिया जिंदगी खामोशी और गुमनामी में गुजारी, यहां तक कि 1561 के करीब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये इसकी शिकस्त थी? हरगिज नहीं। सैयदा मर गई, लेकिन वो जंग जीत चुकी थी। पुर्तगाली और हिस्पानवी बहरिया जो पूरी दुनिया को निगलने निकली थीं, वो सैयदा के हमलों से इतना खौफसदा और कमजोर हो चुकी थीं कि उनका वो नापाक ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न हो सका। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का वो खौफनाक मंसूबा कि वो बहरा अहमर उबूर करके मदीना पर हमला करेगा और नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर चुराएगा, वो मंसूबा समंदर की उन्हीं लहरों में गर्क हो गया। हाजियों के काफिले जो वास्को डी गामा की जरिंदगी का शिकार हुए थे, अब वो बहरे हिंद और बहरा अहमर से बखैरियत मक्का और मदीना पहुंचने लगे। रास्ते महफूज हो चुके थे। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की हिफाजत के लिए किसी फरते जज्बात में बिफरे हुए हुजूम को नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत को चुना जिसने अपना घर बार, अपना बचपन, सब कुछ हिजरत में खो दिया था। एक मुहाजिर लड़की जो अंदलुस की राख से उठी और समंदरों की मलिका बन गई।
یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف انتظار کرنے یا معجزوں کی امید لگانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام عمل اور حکمت عملی کا نام ہے۔ جب امت مسلمہ کمزور تھی تو اللہ نے ایک ایسی عورت کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی بحری سلطنتوں کا غرور توڑا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ آج ہماری تاریخ کی کتابیں واسکو ڈی گاما جیسے ظالموں کو تو ہیرو بنا کر پیش کرتی ہیں، لیکن سیدہ الحرہ جیسی ہستیوں کا ذکر صفحات میں کہیں دب کر رہ گیا ہے۔ اگر اس سمندر کی ملکہ کی بہادری نے آپ کے دل میں بھی فخر اور ایمان کی چنگاری روشن کی ہے تو کامنٹ میں اللہ اکبر یا سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو ہر اس مسلمان تک پہنچائیں جو اپنی تاریخ کے ان شاندار اور آگ سے نا واقف ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کی طرح دین کا محافظ اور بہادر بنائے، آمین۔